हेलो हाय नमस्कार समस्त को आई होप आपने समस्ते बहुत भल और बहुत सुस्थ थे। तो मो तापस आप समस्त स्वागत कर शिक्षक तापस यूट्यूब चैनल। आज भिडियोटा आउ गोटे इंपोर्टेंट वीडियो। आज भिडियो आम आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी जो आफिलिएशन सर्टिफिकेट रोचे बुझेगा से आफिलिएशन सर्टिफिकेट को देखा आउ कथा आपण कौ कौ ईयर आफिलिएशन दरकार आपण गोटे ईयर आफिलिएशन हेले हम कि ना टेम्पोरारी आफिलिएशन जब अच्छी कंडीशनल आफिलिएशन जब भी अच्छी और परमानेंट आफिलिएशन अच्छी जदि आपंकर कॉलेज रो बहुत पुराना आफिलिएशन अच्छी देन कौन तार उपाय कौन ओडिशा रे जॉब करने को जॉब पाइबा को केते ईयर आफिलिएशन दरकार आउ कोटा रखिले आपण मानकू फ्यूचर रे किसी भी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ोनी। ठीक अच्छे ताहा को यही वीडियो रे में जानिबा आउ आफिलिएशन सर्टिफिकेट होची मोस्ट इंपोर्टेंट कहीं आपण को कॉलेज थ्रू रे को यूनिवर्सिटी रे बीएड करचंती ताहा से आफिलिएशन सर्टिफिकेट द्वारा आमे जानी पारुछे बुझला। जी वीडियो रे मु जो आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी अंडर रे निजर बीएड को कंप्लीट करिछि श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ताहार आफिलिएशन सर्टिफिकेट को मु आपन को देखौछि आउ आम माने मो पाखरे दुईटा आफिलिएशन सर्टिफिकेट अछि टू ईयर बुझला। हमर बैच 2023-25 तो 23 रु 24 गोटे देन 24 से 25 गोटे। ठीक अच्छे तो आज वीडियो रे मु मोर आफिलिएशन सर्टिफिकेट को देखी सहित आफिलिएशन सर्टिफिकेट रिलेटेड बहुत आपंकर डाउट रोची क्वेरीज आसूची ताको भी आम सॉर्ट आउट करने को चेष्टा करवा सॉल्व करने को चेष्टा करवा। तो मोर रिक्वेस्ट हो आपण भर जी भी नुआ व्यूअर्स आम चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध कहीं यही चैनल रे आंध्र बीएड सहित ओडिशा रे सब जॉब रिलेटेड अपडेट ताहा आपण पाई परिबे। ठीक अच्छे तो चलते मो वीडियोटा आरंभ करुच्ची वीडियोटा को संपूर्ण देखा अनुरोध कहीं जदि स्किप कर देन हुए तो किसी अपडेट आप मिस करदे। ठीक अच्छे तो चलते मो वीडियोटा आरंभ करुच्ची आपण मैंने देखूँ। तो फास्ट के आफिलिएशन रिगार्डिंग केतेटा कथा को आपने जानी रखु देन मुझे कहूँ देखा मोर आफिलिएशन सर्टिफिकेट। ठीक अच्छे तो जो पिला नुआ बर्तमान आंध्र बीएड एडमिशन नहीं। ठीक अच्छे और जो पिला फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अच्छा थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो फोर्थ सेमेस्टर अच्छा से वीडियोटा हेल्पफुल। फास्ट आपण मैंने आफिलिएशन एक्चुअली कामटा कौन आफिलिएशन सर्टिफिकेट अर्थ कौन ताको फास्ट बुझंतु। बहुत पिला जानी नथिबे और बहुत पिला तो जानी जी जानी बहुत बढ़िया जी जानी ना से वीडियोटा को संपूर्ण देखिए। तो देखो आफिलिएशन माने आफिलिएशन सर्टिफिकेट कौन आपण मैंने खाली एतिकी जानी जे आम आंध्र केसरी बीएड करुचे कि आचार्य नागार्जुन कि आंध्र यूनिवर्सिटी तो सही आंध्र यूनिवर्सिटी थ्रू रे गोटे कॉलेज आप एडमिशन करेंगे कि ना आप डायरेक्ट जाकि यूनिवर्सिटी एडमिशन करें। तो जो कॉलेज आपने एडमिशन करेंगे सही कॉलेजटा सही यूनिवर्सिटी लिंक अच्छी कि नहीं ताको आफिलिएशन सर्टिफिकेट कहुए बुझला। तो सही कॉलेज माने जो कॉलेज आप एडमिशन कर सही कॉलेज गोटे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जो थी लिखा थी एक्चुअली कौन लिखा थो फास्ट बुझेबे है माने सही कॉलेज को से यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे बुझला। माने से यूनिवर्सिटी से कॉलेज को 100टा बीएड सीट कि माने एतेटा सीट से इश्यू करिछि तार सर्टिफिकेट रिगार्डिंग बुझला। एक्चुअली 100टा सीट सब कॉलेज को ही दिया जाए बीएड पे तो यूनिवर्सिटी से लिखी थाए जे 2025 2027 कि 2026 यही ईयर रे एतिक सीट आम मंजूरी करूँ यही कॉलेज अंडर रे बुझला। तो आफिलिएशन काम होची एतिकी तो मुझे आपको देखा देखिले आपने भलसे बुझीपारे। तो आफिलिएशन एनसीटी इक्विवेलेंस ये तीनटा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आम आंध्र बीएड पिलामानंक क्लियर। तो मुझे देखा मोर सर्टिफिकेट देखो आफिलिएशन सर्टिफिकेट ताहले आपने बुझीपारे। जस्ट ए मिनिट तो एबे समस्त टिके ध्यान सहकारे देखिए आफिलिएशन सर्टिफिकेट केमिति रोचे आ कौन से लेखा रोचे ताहा भी आपने ध्यान सहकारे देखंतु आ जानतु। आ जो पिला माने बर्तमान नुआ माने न्यू बैच एडमिशन नहीं से तो निहाती वीडियोटा को संपूर्ण देखिए आ बुझंतु। ठीक अच्छे तो यहाँ देखो माने मु जो आमर कॉलेज एडमिशन नहीं श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ एजुकेशन दर्शी रे। ठीक अच्छे आम आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी अंडर से कॉलेजटा आसूची तो सही कॉलेज रो एटा होची आफिलिएशन सर्टिफिकेट बुझला। तो एथिरे एक्चुअली लेखा कौन रोची ताहा देखो देखो पूरा ऊपर कौन लेखा है आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी तार एड्रेस बुझला अंगल प्रकाशन डिस्ट्रिक्ट अच्छी आंध्र प्रदेश। ठीक अच्छे देन तले कौन लेखा रोची ताहा को आपण ध्यान सहकारे देखंतु देखंतु आमर सब्जेक्ट कौन लिखाई एक्यू आफिलिएशन सेक्शन श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ एजुकेशन राजमपल्ली दर्शी प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट। ठीक अच्छे ग्रांट ऑफ टेम्पोरारी आफिलिएशन देखो टेम्पोरारी आफिलिएशन यहाँ परमानेंट आफिलिएशन नुह। ठीक अच्छे टेम्पोरारी आफिलिएशन फॉर बीएड कोर्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24 ऑर्डर इश्यू बुझला। तार अर्थ कौन आफिलिएशन यहाँ आमर गोटे वर्ष 2023 रु 2024 गोटे वर्ष आफिलिएशन दिखाई आमर श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ठीक अच्छे ताहाकू नेक्स्ट तले कौन लिखाई ताको ध्यान सहकारे देखो मैंने यहाँ आपको दरकार नहीं। ठीक अच्छे रेफरेंस कौन लिखाई आपको किसी दरकार नहीं तले देखिए ऑर्डर कौन लिखाई यहाँ इंपोर्टेंट देखो ऑर्डर लिखाई हैविंग कंसीडर्ड द फैक्ट फाइंडिंग कमिटी रिपोर्ट्स सीटेड अबाउट ये सब आप चाहिए पढ़ी पारे अदरवाइज ये सब पढ़ा किसी दरकार नहीं। तले देखो आम मेन जिनिस लिखाई तले देखो नेम ऑफ द कोर्स। ठीक अच्छे आम कौ कोर्स करुचे बीएड कोर्स तो बीएड कोर्स को ही आमर
ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବା ଆଫିଲିଏସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ 2 ଥର, ବୁଝନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ 2 ଥର ସେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେତେ 100, ମାନେ 2 ଥର ଆପଣ 100 ଟୋଟାଲ୍ 200 ପିଲା ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା। ମିଡ଼ିୟମ୍ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ ରହିବ। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆଫିଲିଏସନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଫିଲିଏସନ୍ ଇୟର୍ 2023-24, ବୁଝିଗଲା। ଏତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ ଯେକୌଣସି କଲେଜ ହେଉ। ଏଇଟା ତ ଗଲା ଆମର ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ୍ଡିସନାଲ୍, ସେ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ଟା ବି ଦେଖେଇବି ନେକ୍ସଟ। ଆମର 24-25 ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଆଫିଲିଏସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସାର୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଫିଲିଏସନ୍ କ'ଣ ଆଉ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଆଫିଲିଏସନ୍ କ'ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଫିଲିଏସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ, ଆଉ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ତାହାକୁ କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିକି ତାକୁ ଆଫିଲିଏସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହେଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଯଦି ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆମର 2023ରୁ 25 ବ୍ୟାଚ୍ କି ନାହିଁ, ତ ଆମର 2023-24ର ଆଫିଲିଏସନ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ 24-25ର ଆଫିଲିଏସନ୍ ଗୋଟେ, ତ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଆମର ଆଫିଲିଏସନ୍ ନିହାତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ନିହାତି ସଫର ହେବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସଫର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 24-25, ବୁଝିଗଲା। 27/9/2024 ଏଇଟା ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବା ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ବି ଆମର ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଆଫିଲିଏସନ୍ ସେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଫିଲିଏସନ୍, ଏଇଟା ବି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଫିଲିଏସନ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ବିଏଡ୍ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ 24-25। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ଆଫିଲିଏସନ୍ ଦେଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଇୟର୍ରେ ଥିଲା, ଦେନ୍ ସେଇ ଆଫିଲିଏସନ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଛି, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ତଳେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ବିଏଡ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯାହା ଥିଲା, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଫିଲିଏସନ୍ 24-25, ବୁଝିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ସିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଥିବ, ଯାହାକି ନିହାତି ସବୁ ଆଫିଲିଏସନ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ଆଉ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଫିଲିଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ନାମଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଯେମିତିକି ଏଠି ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କଲେଜର ନାଁ ୱିଥ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଫିଲିଏସନ୍ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କଲେଜଟା ସେହି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ, ବୁଝିଲା। ତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ଆଫିଲିଏସନ୍। ଆଉ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ କଲେଜକୁ ବିଏଡ୍ କୋର୍ସ କରିବାକୁ କହିଛି ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଡ଼ରଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଫିଲିଏସନ୍ ଏଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଫିଲିଏସନ୍ ଗୋଟିଏ ଇୟର୍ର ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚ୍ 23-25 କିମ୍ବା 24-25 କିମ୍ବା 25-27 ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଇୟର୍ ଆଫିଲିଏସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ସେମିତି ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ତାହା ମୁଁ 100% କହୁନି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣ କାହିଁକି ସେ ରିସ୍କରେ ଯିବେ, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିବା ଦରକାର। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ କାହିଁକି ପଇସା ଦେଇକି ମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜ କୁଢ଼ାରେ ମାରିବା। ପଇସା ଆମେ ଦେଉଛୁ ମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେ ଦେବେ କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କୁହେ, ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏଜେଣ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ମାନେ ପଛରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ପଚାରିଲେ ହିଁ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ଟା, ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଫିଲିଏସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଦେନ୍ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଆମର LTRର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ୍ କରିକି ଜବ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ୍ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପାଉଛନ୍ତି ତ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପିଲାମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପିଲାମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନିହାତି ସେଇଟା ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରକେଶ୍ୱର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର କଲେଜ ଅଣ୍ଡରରେ କରିଥିଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଫିଲିଏସନ୍ ନାହିଁ, ଦେନ୍ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଫିଲିଏସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରଖିବା। ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଏବଂ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର, ଯିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି ଆଫିଲିଏସନ୍ NCT ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ନିହାତି ଆପଣ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥିବାରୁ। ତ ରହିଲି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।